Hai rumchak sujok sakanti kon pengrang dalba anjing namin important news ko niangya. Gacham video na ana suna gana tacham US Pakistan na makhangchi pangen support kagnok ne nema. Tau beben US aro Pakistan ne relationship next level rauna sokangenga ha. Ana suna gacham video na gana tacham ba. Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif aro Asim Munir ge gatham country ko visit kagen nema. Wa video na gana tachmanga USA को भी विजिट कागेन नेम तब USA को बिसोंगरा लास्ट विजिट काया हा आरो वा बिसोंने विजिट का समयन शेहबाज शरीफ आरो आसिम मुनीर पाकिस्तान नि रेयर अर्थ एलिमेंट रंको मिनरल रंको सैंपल नगदर के US ओनर आंगाचो तब माय दका ना पाकिस्तान नि रेयर अर्थ मिनरल रंको USA ना secretly चाआवे फालातना आबा चेंगेगा फास्ट गबा शिपमेंट को दे तकाता हा खाता हा दाउ सीक्रेटली सा चावे सा शिपमेंट कातेंगा ने माइना आगाना तेंगा ने नाउ दे माइना नुबा पाकिस्तान सरकार ना आग्रे दे पाकिस्तान नो दोंगपा मंदिरंग दे रामराम मंदिरंग दे पब्लिक रंग दे मामुं को बा मासी खुजेंगा या बिसोंग सीक्रेट डील को कागर कहा उनी जमनो पाकिस्तान नी माय रेयर अर्थ एलिमेंट रंगको माय रेयर अर्थ मिनरल रंगको फलातेंगा चम मामुं को बा मासी जा आरो उनी आसलोन दाउ पाकिस्तान नो दोंगेंग पा पब्लिक रंग बा ट्रांसपेरेंसी ओंना नंगा सरकार माइको US मुंग दिल का आजा उको चिंगाबा मासिना नंगा माइ दा कबारंग कोन फालातेंगा उको दे चिंगनाबा आगानना नंगा पब्लिकली ट्रांसपेरेंट ओंना नंगा नेरंग बिसोंग दाउ डिमांड काइंगा बट जेबांग बो उको दे पाकिस्तान ने सरकार सा मासिजो आसिम मुनीर आरो शेहबाज शरीफ सा मासिजो बिसोंग माइ दा केन दकजावा अंदिबा USA पाकिस्तान ओनिको या रेयर अर्थ मिनरल रंगको रिसीव कासवा जमा USA बा पाकिस्तान ना एयर टू एयर मिसाइल को ओनाट के नेम आगानाता हा यानो नसना नि बो आर्टिकल को बा मेसोआ तेंगा US पाकिस्तान ना एयर टू एयर मिसाइल को ओनाटना अप्रूव काता हा यान इंडिया ना नमेन कंसर्न ओने कथा ओंगेन प्लस सैड न्यूज़ आरो बैड न्यूज़ ने बागानत नमन गया यानी बिदिंगो पाकिस्तान चिदेन दाकप्ले खुशी खुशी निबो द USA पाकिस्तान ना मिसाइल रंको फलत ना मिंहा ओनाट ना मिंहा ने न्यूज़ कवर चापा खानी को केन but in India na men duk India udah nason daple article capa karang ni kuban jawa maina no ba India dao dukungenga mane skmenga USA mung defense partnership rangko dakke andak play dala agreement rangko dakka jaman andak play USA oniko dak play defense weapons dakbarangko raba jaman ba USA India ni nang nikija kham ko daken ba Pakistan de India ni bobble sa jokona mo da uni asalo India ni bobble country nan da da ba missile rang ko phalat ken onat ken ne India chanchi soja chum Russia ko nibo Russia mamang saloba India ko donda pe India ni enemy country na ba Pakistan na defense equipment da barang ko onat jawa especially missile rang ko de Now USA ko niat po bisong Malaysia India aro Pakistan de conflict ongrong pa country ne Pakistan no chunga gata we phone rang dongjani a selosa amchak jawa ne Malaysia ni a selosa andak play bisong ara po chainga chum India ma yarang ko Malaysia ba Pakistan na advance weapons rang ko missile rang ko ona tenga means de India mang dakrik China Pakistan ko blaka tenga ne mang ongja mayala beben repengrang nasong nie dongai US any missile onat kepako Pakistan darang kepenci jakal jawa darang kepen ko gona jakal jawa ongja ode Afghanistan ni genso Taliban nang ko gona jakal gen ongja ode ya US ni missile chi India ko guata hana ni nakon news rawan ching khna thelai ge now ya case ko na me niata ongode nibo anching ni Indian foreign policy and fail onga ha ne aganata mangen maina nuba foreign policy aro geopolitical ko na me niata ongode anching sakantian masia permanent peng dongja permanent friend dongja permanent enemy ba dongja permanent bobble ba dongja all about interest permanent interest na geopolitical de ba geopolitical ko de khalasan wa tade ya gamko Malaysia zaman ba nakni country ba India and pura USA chi defending ongna ma ode pangchak ke USA o chugamak bosturang kon antang ne security na jakal ba bosturang ko ba na US ni kosa kon completely defending ongna ma ode pangchak na ma ode
mai da ken mo bisong de interest ni basis so Martian geopolitical dawa gan ta mo geopolitical de interest ni basis so sa darang country kam ka wan ni dao ni Pakistan chi mai ko ba man ken ne bisong ka ha tado uni asilo bisong deal ni through da katenga tao India de USA on dakple dala dala agreement da ko sign kai aron dakple helicopter na mai na asna complete gum ko na me de ke aganat ken tado enda ke takbarang ko rabai ngani asilo the USA ko direct watna ba onjenga ha watna ba onjenga ha kalna ba onjenga ha tau nie do ara nam ska jenga ha da kengjo agana ta chum ba mo pengrang aga phangnan video agan runga ba mo geopolitical lo de in geopolitics no permanent friend no permanent enemy all about permanent interest nemang mo China Pakistan aro USA ye gegetam country ni interest ra India ko power komiata ni ongenga India ko bange blagat na bisong onjawa bisong masya India powerful onga haude namjawa ne diba China ra maina ne na ode nibo Asia China gesa san powerful onge donga ongode mamung tension dongjawa aro China ni ko dak plan ching import kaenga mo da du ni asalo consumer onge donga ni ko bisong de nang nakya je da ko de bisong ni foreign policy mamung ko chance kana nang jawa bisong mamung da kibanik nik jawa tado uni aselo apsan da ken Pakistan ko to dire kan masya paingam mo Pakistan de anjini India ni global country ongani aselo mamung saloba bisong de India ko powerful ongani ko nang nik jawa India ko control India bisong ko control kana kengen mamung ko agan sang na jaman de manjawa je kon bisong dokol ka edo ninga chum tado urang ko bo odna nangen plus je kon dokol kana bisong chen chenga chum urang ko ba manjawa plan kemek fail ongen tado uni aselo bisong de Indian power onga hore nang nek chong mot jawa uni jaman USA ko niya to de ni bo USA de India mang bubble sang de ongang jawa China ba bubble dong jawa di ba US ni kes ko niya ta ode US de India mang de dao je kai andagan mukhang chi ba friendly country de onge dongen normal growth rang na de decent growth na de India ko help ka gen andi ba powerful ongna de USA ba onjawa USA ba India ni powerful onga ko de nang nekjenga India powerful onga how de China aro Russia ko gatan control kana manjawa dao nekenga ba China aro Russia USA ni kata ko khna chekjenga USA tariff ragata ta angode China ba batesa tariff ragata skainga dao uni aselo Russia China ni jaman India powerful ongjoko de bisongni foreign policy ko challenge kaagda ke takaino to uni aselo USA ba bisongni foreign policy ko challenge kana amgpa country bangani ko nang nekjawa tao India ra USA mai ke over defending ongaha aro mai ni aselo India mamung dakna manjawa mamung option dongja hanin nang de ni bor pengrang nasna mung prak ko aganat na daw na mene India ni Tejas fighter jet ko India tangan tarienga ni anjing kena ba tau ya Tejas fighter jet ko anjing India o tarion manufacture kaon ye Tejas fighter jet ni engine ko rabadio ni ko rabainga u kon anjing USA ni ko sa rabainga je kon dau ya engine ko ba USA somoy gata anjing ni India na onat jainga ha ya san ongai gi ja India anti submarine warfare aircraft dakabarang ko ba US unicorn rabainga Chinook helicopter mengba Apache helicopter mengpa ya gemekrang kon anjing USA chinikon rabainga una agre dingtang agreement dang ba doa je kai komkasa beka lemua je somoya da ya agreement rang aro andaga dakaba US equipment dang ko US defense weapons dakabarang ko anjing bange jakhalenga ni aselo da Pakistan na andere ke dakabarang ko onatenga ne rakke protest kagen chumoba USA mamung action bara jawa aro una response India da US products rang ko nai andere ka odera jawa mai ba jawa ne nata ongoba pattesa anjing ni India nan noksan onggen manano ba anjing already ndakple bosturang ko ramana ha da uni particles rang ko ba anjing belsina chance kana nang jogo repair kana nang jogo bisong chikon rabainga da urang ko supply ona cha ongode aro batte zero ni start kagda ke da kaina jo defense sector mo da uni aselo obviously owe anchini India o USA ko defense partnership thari meng dao
Indian government skmades kmengnuk namen dala gwala ni ko dakaha nerang de hita chencingnuk diba mai ko dakna mangen mo daw mamung option dong ja diba uchi side ge sa chi ko niata ngodi India ko donda pe USA Pakistan na F-16 fighter jet to rabate gona man gpa missile ko Pakistan na onatna amenga ha dai mang pengrang dal ni video de anon bonai jok na suni sweng basakan ti sak prakon longen tel jok